Asa day ka? Hi, we're at Cascades Nature Park. So, dali. Asa ka to somewhere? To the Cascade with beshies. Oh, by car sila kami, by tricycle. Yeah. So, David, dali. Boom. Masig mo ni sila. Joke. Oh, abot na mi. Oh, narang Cascades. Bishi. Nagdawat siya sa kliyo. Good morning. We are at Cascades Nature Park with Beshi. Hi, Beshi. Hi, sis. Hi. Amo na siya ang gate. Resort. Oh, welcome to our resort. Kulingot Beshi. Oh. Pushing area. Beshi. Asa day ka? Welcome to Cascade. Kus ka? Asa ka? Asa ko? Welcome to Cascade. Okay. Hi guys, naaday mi karon sa Compostela sa Cascade Nature's Park, and this is it. Welcome. First gala. Wow. Is it amazing? Yeah, so much amazing. So nice there, huh? Look, the surroundings is very peaceful. Yes. All of the greens. Very green. Di ba, Bishi? Yeah. Abot namin. Hindi tama atong duhay ka. Tingog din niya. Tapos kumaisa niya. Bishi. Muna siya, Bishi. Oh, Wala imong ka kuanan kasi kulang. oh muna siya. Oh, oh dako sa siya. Oh. Ano, mapitsura na itani? Ay! Ano, ito ka forever? Grabe ka din. Ano may isda? Ano mo dyan ang lake? Natural or man-made? Man-made man siguro ni. Oh, ginana mo ginana good.